Matondo mingi na bampangi yonso ke na landa beto bampangi ambanza matadi betuke beti bubu ya kele kilumbu ya tatu mercredi betuke na beno awa pamba fe betuke tubila kinkulu ya mbanza matadi bubu ya betume kuza losuka na kalate ya bamebo kila peiba mubanza bampangi ya peiba ke na kulanda beto betuke na bau kwa kupapiki mbuta le camera pro ya ba systeme ba pro kena kubakila beto ba visibility na bana peiba kena mona ba inzo nyonso ndimba yonso ya peiba bampangi ya mputu vile kena kulanda beto na mutindo mosi ya beto mosi Semblo Matama le president ya Tunganzola na ntoto ya Belgique Semblo Matama beto mepesa kifunda bambote mingi kitwadi ya beto mosi Kulutu president Dome na Lille na ntoto ya Lille beto mepesa nye kifunda bambote mingi berekena landa beto ya beto mosi papa kartusha tengu dimenga kena kulanda beto betere kintwadi tala lettre J beto mekuza nengu muka kwaku na CN ya kitoko wa Sala TV na ntoto ya kalate ya beto betetu bila peiba na ndambo ya Armée du Sali betere tombuka mpamba ve betetu bila kikulu ya kalate yae yiki mutindu ya bandila kampamba ve kalate ya vandaka ba inzo ve na bandimba kwaku ba inzo vandaka ve matiti na matiti mbuinga ya mbulungu ya na ndimba kwaku yavu andaka bainti kaka batu vana kuzabuka ba manga kwaku pamba ve bainti ya ba manga ya tata nzambi ya gele mutu fe sala kuna ya tata nzambi mebubu yai pangi lettre J beto mekuiza na kalatia teleka na nzila masini beto ya sala kitwa dina beto mosi papi kimbuta papi kimbuta pe simbagana beno feke na pesa beno kifunda bambote mingi na bapangi yonso ya mputu vile sungula ya munu mosi mpangi Jackson Telele me pesa kifunda bambote mingi na ntoto ya Fransa kena kulanda beto na ntangu yai ya munu mosi pe Kulutu Shoguma Alexi me pesa nye kifunda bambote mingi teleka bubu ebe nikelanda kinkulu ya Armée du Sali pena ndambu imeta dila ya peiba betuke tubila ya bubu yai pamba ve beto mekota mambo ngo beto tubaka beto kezaba kupesa kinkulu ya bakalatinos teleka bika beto tombuka malembe beto monisa beno ndambu ya Armée du Sali kisika ntoto ina pe ko monisa beno basikulu beto pe na batwene babakala kena beto awa kena kuzana ngumuka bakebaka pe ndinga sana kusudikisa bana mbanza matadi pe kisunga ya mvimba ya Congo Central pe samna ikife kutubila Republika Demokratika mvimba ya Kongo beto yake na kupesa kinkulu ya beto ya mbote ya kalatie bampangi ya putuvili mutini benekena landila beto gena beno kintwadi beto na kupesa weno kifunda bambote mingi tonto Telele beto pesa kifunda bambote mingi ya beto mosipe ya kutadila kuna beto kezimbaka na vetangu nyonso papa Pierre Ntelele kitwadi pe ya beto mosi beto pesa kifunda bambote mingi metadila na nkumbu ya papa na beto mosi kuna Honoria Nole Ntelele beto zimbaka na ve papa Tazi Detambu Ntelele beto pesa kifunda ba mbote mingi teleka nakuza kutana ya beto tata beto zimbaka na ve beto pesa kifunda ba mbote mingi beto mekuta yandi na ndambo ya kalatie beto memona yandi ni yandi ya beto saba kuza solola tata beto Kulutu ya beto mosi na ndambo ya kalatie beto lenda luta yandi ve bampangi yonso gena kulanda beto tala Kulutu ya beto tata beto chef de quartier Kulutu ya kalatie ya boyokane mbote papa mbote tata teleka bampangi yonso gena kulanda beto mubanza na luzito kumona batata beto mfana katusa impu beto ke ivu safioti kuzaba mavimpi ya tata beto mavimpi ke wa muti bon mavimpi ke mbote fioti taraka kampe mwaki mbote bon santi ke vanda lukula beno ba geneve mais sinon nakutala beto ka mwa bien fioti teleka alimetuba bake kaka mwa bien fioti na luzola tata nzambi sungula ngekenge moseve na inzo mama kele bana kele mutindo dikanda yonso nzingulu wapi mutindo bon yake mwa mpasi fioti parce que question me pesa yake un peu pertinente parce que nzingulu wafaso yakele bombe nzingulu wafaso yakele muntu mosive zimba na faso betu na kuzingela na ntoto ya RDC donc nakutala nzingulu comme tel na faso betu banana belumbu lutaka soit na époque coloniale soit na manima kuna par rapport na bubu yake faso mosive
on dirait ntoto kena kwenda kaka kukita parce que kana beto comparaître façon beto fana zingira bakento na beto ba mama na beto vondaka un peu à l'aise parce que andike la moka na nsuka kima andike kipe tout d'abord bana nandi c'est-à-dire baba kakima yakudia bakwena na classe mavimbi ya mbotekele mibubu ya imekumaka mwampasi fyoti na kutala na kuzingila diswaso nimekumaka ya nene parce que banda kaka nakudia heureusement kutu bubu ya iba classe ya mekuma un peu tâche léger parce que gratuité mekuza kota ba tukena kulenda kusansa bana na nzela classe par rapport na bilumbu ina lutana katikati ina diambu ina tuka félicitations avec le nouveau président mende defi mingi mebikana na beto si tuluzingu ya kudi mbongo kena kwendaka ku dégrader à tout moment de jour à jour benokela mokana nsuka si tu ba commencer ba koza bikela beto kana baliba ne kana banani yai beto yumikila kana ba portugais façon ya ive ke benokela muka bubu na nsuka moi de copie loso ya vandaka kana combien ya changer 2-3 jours ou bien 1 mois ya me changer diaka or que beto bankaka beto bakia luozi beto vanda kota mingi na kileka na beto na Congo beno lenda mona marchandise de copie loso ça peut rester pendant même 10 ans 20 ans prix que changer que fait mais quoi ku ngemuna bubu ntalo nkaka benokela amuka ntalo nkaka na kusimba kuya ibetikina kulanda yake mpasi mingi nde ya utata journaliste mgena kutuba ke ba difference ngonde ya wena matodo mingi kuluta ya beto bosi papa beto mekuza kuta awa na ndambo ya kalate moske mfumu pe ya kalate yai beto kezimbaka na fe kudia yandi babivu pe na kuza kupesa beto bamfutu yina beto ke na ya ntsato teleka diambu ya nkaka mulenda kujivusa baketu baka kana ime kukwenda na inzo ya mutu zola pengeteka kuzaba nkumbu ya mutu ina pamba fe ya pesa ngenzila dilwako ya kukota na inzo ina pamba ve mutu nyonso bake sosilaka na nkumbu nani tata betu nkumbu nange ina babuti lange na babibuti nange na bon merci na kiuvu yina ce qui est vrai le sens ya mutu il faut kuzabaka na yao même nkutu masolo beneke solo même nkutu beneke kutana balance même ben fana zaba sana nani muntu ina betena kusolo na yandi bon munu nkumbu na munu monsieur Wayala Mayunda Emmanuel monsieur Wayala Mayunda Emmanuel matondo mingi papa Emmanuel betena yandi awa kintwadi ni yandi beteme kuva yandi mfunu na kilumba bubu yai pamba ve tata ya beto kebimbana mbana bana bamefana kukulukulaka kosontangu na lusansu ya bambuta pamba ve kanu ngeme sansu kila kintwadi na bambuta nimebaka lusansu bambuta ngepeke zinga na ndwenga penza ilu ya bambuta ni mutindo na kevu andaka mbote mingi kutina bambuta ve finanga na bambuta samngebaka ya imetadi na mambote ya bambuta teleka beno bambuta beto awa na mbanza matadi beno bambuta beto ya kalate ya boyokani beto zola fioti beto zaba mama nikele mama yandikele yandi na ngeme mona na ndambu kuna na kati enzo kuna bo beno na mama be mesala bamvula ikwa banda beno kwelana bon beto kwelana ka mwa bilumbu ya kufana beto mekuma depuis na mois d'août année 1968 papi kimbuta landaka bamambu kwako tate beto mesalisa beto papa Emmanuel bakuza kuela na mama beto kubanda mvula difunda mosi kama yivwa makumi sambanu na yivwa yazola tuba 1969 voilà tiki lumba bubu yai bakena kutatamana kulunda dikwela na bao na mutindo mosi ya vana yenge beto bato yiki dilongi geke pesa beto bantwenya bubu yai beto mekumaka na bifu tango bemezola sana ngonda moskwani zole kwani nanga evo mvula moskwani yamekumeti kwenda nge
bamado swekamu ya disuku ya mekuma kubima na nganda beto batu beto kubansa venzingulu ina beto bantweni ya bubu yai nyeke butisa ntweni ngani ya kento mwana mosi topezole makwela mekufua mebeno banda beno sola ninaka tikilumba bubu yai ina diswekamu ina melunda beno tibubu yai yakele hiki samna beto pe beto tambola dilongi matondo. Bon, merci parce que na question na ngena kuposer dikwela mubanza nzambi salaka yao dikwela nzambi ntangwa ndi salaka yao yazola tuba beti bubu bemne kuelana mbazi bene mevambana yake mutindu ina ve nzambi salaka yao kana bene mekuelana il fallait beno voanda ti peut-être nzambi muntu na muntu entre vous deux le kumnani kento ube bakala nzambi mebokela yandi kilumbu ina wana makwela mekufa parce que en principe makwela singe tubati bubu yayi makwela mekumaka lere beneke bakana bubu yayi mbazi yambiri mivamba na beno tout cela ba facteur mingi ke kuna na makwela ngwe modeli ina peut-être bitufana kota dans un premier temps nzingulu ya bubu yayi babakala ba jeune kena kutanga bakena kumanisa ba classe bakekuza kuma na age ina talaka ba classe kana ngeme manisa classe ba ina de loi ya kukuma na tina niveau ya université calculer un peu espace ina ke ya dembia ikena ku demander combien d'années alors wana ni mikuma mbuta alors na kimbuta ina yani mikuma na ya una bubu yai ya une différence par rapport na faso beto santukelaka samu na kimana kutubila faswina beto lere par exemple munu mwana kutuba play musalaka ka 7e année préparatoire depuis 55. Alors beto na ba protestant ya vanda un peu difficile parce que ni vanda ka na ba classe nene mingi ve beto vanda ka na kimpese imeki na epi kimpese ya ike aona na njila masini ya matariki sasa. Alors tel que beto batumesa nsukila na ba boala ina kuna na ba manyanga. Il prenait seulement les 3 premiers mois de consommation. Si tu n'as pas Congo quoi. Ça va que protester vendaka na ba mission mingi mais école normale vendaka ka mosi ina kimpese. Alors pour entrer là-bas ça mo ba mindele ba ke campe ba mindele. Ba salaka équilibre ba mission nyonso ba protestant soi-disant que na Congo central et en particulier et en général na Congo ya mvimba parce que ngena kumona meme ba defe Lumumba ba Chombe batangila kana kimpese yao si talent était étendu pays façon yakelle. Alors protestant les rina ndi fanana ba école mingi fait et c'est comme ça ba wanda sala moi équilibre ya kubaka soit les 2 premiers na consommation ou bien peut-être 3 premiers si la chance est là. Alors nde yina ba école beto salaka beto mais beto baka de loi ya continuer parce que moi personnellement na examiné ya nsuka yena ya 55 yena l'air mo mansaka 7e année préparatoire j'étais sorti 5e de la classe mais mo baka de loi ko kukuma na kimpesa parce que ils ont demandé que 3 premiers ya chaque émission ya Congo. Alors beto banana chance yena avait nous sommes limités à partir de là. Bon kana mukota mufutuka fioti na manima na mambo ngemetuba ya luzingu ya batu secret diswekamu ina melunda beto nzambi ke lunda beto me inzo nyonso yake na mwa diswekamu na yao ina kezingi sabatu beto zola beto pe beto baka diswekamu ina beto bantoena zibudila beto kuswekila beto pe beto kana nsato nao me banzeti ya meteka pesa nge kiese mpamba ve beto pe na mbanza matadi nzingulu ke na beto ya mekuma ka fioti kaka avwanda ngekenge pe kento imbi angekenge pe bakala imbi beto zola zaba disweka moina hiki kwa mbe faso kwande kusanchukela na bayinzo par exemple konso inzo kena modele musive meme mpasi kele mpasi yango yake inzo na inzo lusanzo yango mpe yake inzo na inzo beto ba parents beto kena mbebe charge beto beteke bokela na Kikongo mbebe charge ya kuyundula bimbana ya fioti zaba kuyundula bao c'est-à-dire tualisa bao na nzela mosi ya mbota quel que soit le problème même façon beta na kubona kenje ngule mekuma mpasi mais beto vwanda kana charge ya kutualisa bao na nzela mosi ya mbote samuti bao mpe basonga mbandu
na bayina kena kuiza na manima na bana na bao mebubu ya inki beto na kumona na ba jeune ya bubu ya leta inki na kusala ve bakina kutuba d'accord bisalu ke fioti ba tumekuma mingi bon ba erreur ina beto na tubila ya uve ubieka na fashion kaka nzambi zolaka beto na pays ya imesino na ba pays na ke organiser bakatalaka hémographie ya population autant ya population kena munu ba jeune autant bakina kusosa isa beta bayina kena kusosa classe autant sur base ya population yina andike sala ba mambo na yandi yina beto batu kele mana kusala na kutwasa ntoto yai c'est-à-dire lere muntu me kota classe ani me bakari lwa ku ya kumanisa papena yandi kele na beto faso to monaka na ntama directement avant beno baka ba diplôme ou ba certificat na lere na vanda kavuma parce que ba école vanda ka nene mingi be faso meto bana mani makuna. Alors compagnie yina tukula ba compagnie vanda mingi kena nsato ya muntu par exemple un planteau ou bien un fonctionnaire ou bien peut-être un bureaucrate ou bien nani, ça dépend ya qui salu yina même onana batufana sala yani ke tina na ba école ne surtout en terminale yani ke tina ba école yina ba offre d'emploi alo bankaka bona na chance tina kubima kaka na classe ani me baka papier na yandi directement la place est réservée quelque part kwenda na tele société et kuna ngeko na bakila kisalu kumuna ngeke kuna Matondo mingi tata beto beto simbara na ve mosi ke le président ya bana mbanza Matadi Yonso na ntoto ya Paris beto lenda simbara na ngeve kupesa nyi kifunda matondo mingi le doyen Dede Mabiala na ntoto ya Paris yina kene ke sangi sakabana mbanza Matadi ke na landa beto na ntango yai mpangi lettre jina nzila ya Wasala TV kena kupesa beno kifunda matondo mingi tata beto tseleka betre luta na ngudi ensemble ya beto menata beto na kalatie yai ngeke mosi kulutu na kati ya kalatie nge kumaka na kalatie yai tonge butukilaka na kalatie beto steka zabatiti non butukilaka kwa kuve kukuiza kaka nye kuiza mukuiza kamuke awa depuis 55 ye kuiza awa na bamvula difunda mosi kama hivyo ama 15 matondo mingi na bapangi kena kulanda beto benigena kulanda mutu ya ntama na kati ya kalatie alimezinga pe bamvula mingi na kati ya kalatie yiki mutindu ngeza bilaka kalatie ya armée tisali bon merci kati ya muzabaka yao wana mukena kufutila na avenue Soke numéro 35 na Noro. Alors mukuza kabaka de loi kulere bafanda kabula kwako lere bafanda kabula kwako mebaka de loi ku ya kusosa mwafi parti ya ntoto munu mpe mubaka kikundu na Matadi yao, c'est-à-dire muvanda résident ya Matadi parce que awa ngeke locataire jusque là peut-être ngefana tubati bon muke muntu Matadi bien muke muntu Matadi fait mais quand ngeme terminer moi 4000 yai par exemple tout d'abord qui m'a tout l'année qui vous que bon moment comme mon Matadi parce que c'est un peu difficile il y a vu qu'à déplacer qu'à faire une ngeme kwenda quelque part non plus mais tina intu ngeke na kutuba ke bon yinzo na munu yao yai alinde vana mekuma siège nange nde façon mukuizela ka kwako yiki tindu ngeza bilaka lere mukuiza kazaba kwako bon zaba ka terrain yai bake négliger ke moi muke mona ka fioti mwa kiadi terrain yai ngena ko mona ya biwewe yai mbeteke kubatina terrain biwewe biteto mabaka yao parce tama mi ve beteke na nengu mukafala kima muke mona ka kiadi awa mubaka ka place ya menwana mubaka ka place ya na 72 alors na 72 mekuza baka place ya betumenwana na munu na kento na munu kutunga kwa kumbe bayinzo ya vanda presque awa na katikati awa inzo vandaka ya tata mosi awa mwana nandike police bosi zole kuna na manima nana ndimba kuna kwa vandaka désert ya terrain ya ngena kumonde ba classe ya avec la brousse kwa kubavanda sala bilanga ya vanda ba classe ya vandaka ve classe vandaka ve bavandaka sala bilanga kwaku kukuna bawandu kukuna nguba personnellement même munu beto kunaka nguba awa dongeje ke chef de quartier ntete na kalatie ya ntete ve bambuta vandaka lukula mbutanzita pe soname bikaka beto munu nde yani mukuza kukutana na monsieur Gilles mpia
yai kufuaka taka bana sala na OCC, il est notre frère de Bandundu, il était notre frère de Bandundu. Boba mukuzaka kutana kwako. Alors jusque là munu mukuzaka kuma chef de quartier kwako vana voandaka fait mfuka unzola bourgmestre na commune ya Nzanza. Tout d'abord mukuzaka komina adjoint chef de cellule adjoint Bubu yai. Ti titulaire mekwenda mutanzita beto vana sala na bao kupesa beto malongi papa nzita ina ale musi bwana kana ntwala na beto yani lukula ni kuzaza febli talaka kuyunduka yani mekuza baka place yani vanda menuise na côté kingunza vana mekuza kuma adjoint comme j'ai travaillé je n'avais pas assez de temps parce que beto vanda kabisa ya pemalko alors bao vanda de loi ku ya ku diriger quartier bien après munu mekuza kuma chef de quartier mu prêter serment na meso ya tata mfuka unzola unanike bourgmestre vana na site Belvedere ba archive kele ba photo kele na inzo et enfin jusqu'à aujourd'hui muke vanda chef de quartier kwa mais nous sommes fatigués et je l'ai dit na ku luzolo nyonso ya ntoto na beto. Ce n'est pas pour longtemps encore parce que alors j'aimerais bien que nous initier ce que je suis en train de faire comme ça basala lunda quartier balunda beto pe baou na beto batume kuma affaibli parce que konsu kisalu yake vona pena nsokona yao Matondo mingi tala luzolo ya mbote tata betu beti alenda kwenda na kisalu na NV alifana longisa pe bantwene babakala ba yonso babaka ya mpamba ve bakuma pe mosi babisadi ke kuza vingana kimbuta ya batata betu ni mutindu na bisalu ya batata betu fana baka yao betu bantwene me yiki mutindu betu ke bakila yao na kimpumbulu ve na kulongoka kuzinga kintwadi na bao kuyiba mayele na bao ni vale betu kuza zabila kinkulu betu pesa kifunda bambote mingi John Olole roi de Mansanga na ntoto ya Paris betu pesa nye kifunda bambote mingi pamba ve ya betu mosi papa cartouche tengu di menga kena kulanda beto teleka na bampangi yonso mkokuza tubileti ya betu mosi papa Dave na ntoto ya Hollande papa Dave na ntoto ya Hollande deputy député Mavula na ntoto ya Hollande beto pesa kifunda bambote mingi pamba ve beto mosi Gustavose mwana ya Avenue Mavula numéro 8 depuis Paris beto pesa bambote mingi kitwa dina beto mosi Debakamba petit frère propre ya papa Gina Lokasha Lenkuma beto pesa kifunda ba mbote mingi teleka beto futu adiaka na tata beto na kuza yuvusa diaka mambo mingi ya kalatie yiki mambo nyeke na kumona ya kitoko na kalatie mebwelama tope yiki ba mambo nyeke na kumona ti nganu yao kena kulombama ya bwelama bo matondo mingi mpangi ya munu journaliste na kupesa munu njuvula ina bon konso ntoto yake bandela ka fasuna développement quand on peut parler de ça mumeteka tuba ke kwa kuvanda kama titi mutindo ina mais par chance il y a mon bâtiment école église ya mekota tout cela bon même nzila yai yavonda praticable na lerina mais pas comme aujourd'hui ya mekuma ke impraticable ntete ve muke kuma ntete kuna ve pas comme aujourd'hui ya mekuma ke c'est très fréquent ça monangi mona bitukutuku kena kuluta ngena kumona ba camion kena kuluta mais na lere betu kuza kota kwaku babima ine yavonda karara buna fete ya nene peut-être ya onatra muntu kuva tere ina bakikuza bula mutope kuna batumeka tukana mbanza ngungu peut-être lere yani vonda entretenir terrain ina mais à part ça c'est parce que nzila yayi de fur et à mesure batukana kufuluka na quartier mwaba mambo pekena kusobaka mingi nzila yayi mekuma praticable ngena kumona kamyo kena kuluta na meso nange voiture pe kutu kana vana camion nene nga peut-être autre chose mais voiture mpeleko yayi mekota babima yayi mengabe to ngabe tukena kusosa bwala ngo yayi yazibuka na ba chauffeur na beto vanda excès kukumana quartier façon ke ba quartier yankaka na matadi
Bon, moi parenthèse, moi c'est moi qui zibulange une fois beto vanaka na réunion ya développement ya Matadi beto vandaka na ville basse na bayinzo ya éducation kuna vandaka réunion ngoyine. Moi personnellement on m'avait posé la question qu'on avait posée plutôt na kati ya réunion ngoyine beto vandaka ya l'état. Ba bourgmestre vandaka kuna, ba maire de la ville vandaka. Mais alors munu mupesaka souci na munu vandaka na beto mais ça muna inki beno betu kena kubaka na ntoto ya na beto na bwale Matadi ba financement ya banque mondiale ça muna banzila ku développer banzila presque na sika muntu nyonso mevwanda mais betu kena kumona betu batu kena kwa kuna na Zulu kuna na ndamba biwewe banzila nyonso tu bakepesela kambongo na ndimba kaka kwako na centre ville ou bien na côté ancienne cité par exemple Sud Nzanza ainsi de suite malobeto kuna na Zulu on dirait on a oublié or que boala batu kena kukota banzila fana salama ba mambo mingi lukula yake na ndimba kwako yafana salama kuna mpe pasa muna inki batu ina bavanda pese ole ba kwenda kufina na kaka na côté mosi ikeleve oh non beto mekuza reprendre autant de kilomètres na beno Nzanza peut-être par chance pouvait avoir la route vers Biwewe mais jusque là nanga yayi 20e année bitona kusala ou bien 10e et quelques années njila ngoke salama kave denye mabitu kuwaka ono route sentir ke vanda kuna yake katuka na Sitra yake monte kuna na Zulu na beno ti yake kuna kubwa diaka na kote ya Mvwatu njila ina Zulu mubanza beno mezaba yao très bien kana ngeme katuka na Sitra. Il a fallu na leri ina beto vana na réunion ina ya lutela na ipome mais bien après diaka bamekuza tuba na ipome mikuma diaka katikati il fallait beto bakela na Zulu c'est tout justement nzila ina biwewe ina bikanaka nde yao mekumaka ngase no route sentir yake katuka Sitra yame monter kambanana izola sana kuna katuka na kambanana yamekupa biwewe yamekwenda ti rond-point Belvedere ya Kintwadi Kampalme ti yame sabuka na ndambo ya Mvwadu yamekwenda kita na Mvwadu nzila ina basalaka yao pute ya vandaka bitime vefa zote ketuilaka yao mais ya vandaka na leri ina commandant 13 sukulaka nzila ina kutule yao praticable na bakamyeke na kuluta mais un moment donné nzila ngome kufuaka kwandi et puis muntu mosi peke yinduraka na yao yikeleve. Alors batu bilaka muno oh non cette fois-ci ça va aller mais benti na leri na bubu beto na kutubila nzila ngoke salamaka kwandi ve bake pesa peut-être fond ya kusala banzila ina oliba banzila kuna kaka na ville. En tout cas pour moi personnellement j'avais beaucoup regretté parce que ville lenda vendre la façon inave kana matendo bigi na bampangi kena kulanda beto ville lenda vandila mutindu inave beno kena kulanda ya beto mosi papa ya beto Papa Emmanuel, chef de quartier, Nandambo ya beto ya Kalate ya beto tubila bo kuyokani Tsakalantimba. Teleka beto pesa kifunda bambote mingi na beto mosi vie Shimita El Diego. Beto pesa kifunda bambote mingi panbave en direct ya États-Unis d'Amérique kena kulanda beto général de Fao Matumona. Munolenda zimbara na ngefe na kate wa Sala TV kisalu keka ngolo kena kukobuka Bel Mandombe beto mepesa kifunda bambote mingi toa dia beto mosi makwambala beto lenda zimbana ve ya beto mosi barli bauti beto beka tuwa nange au na Mbanza Matadi tata beto mundele ngebe mona wakimutindu kisalo kena kutata mana kusalama ya beto mosi president ya Tunganzola yonso mekutadila Dodo Liluzolo président Tunganzola na ntoto ya Hollande beto mepesa kifunda bambote mingi pe bampangi ya Tunganzola yonso na Fransa beto mepesa beno bambote mingi ya beto mosi Jano Bakala ya mama Chantal na Amsterdam beto mepesa bambote mingi bika nzambi sakumna beno pamba ve beto kena kutatamana kusala kisalu mutindu beno kena kuzodila beto sadila mutindu pe beno kena bokidila beto pe mutindu na kelomba na beto mosi mpangi Papi Kimbuta betuke bika pe ndambo ya biwewe betuke kita na terrain ya beto ya biwewe kumonisa beno terrain biwewe mutindu ya mekumina terrain biwewe kena kulomba lusadu sompa mave bana nyonso ya Mputu ville beto sala kisalu ya monana
tekila betuke fambana na tata beto betuke yivusa diambu ya nkaka na ndambu ya kalatie mpamba ve mambu ya mingi ya kitombe kena kukota bimpumbulu kena kukota na bakalatie ina yavu anda kwa nive kena kuyangidika beto peve na kalatie kuyiba batu na bayinzo tata beto ngeke mosi mfumu wa kalatie yiki dilongi beto lenda pesa na bamambo mutindina. Ah bon, dilongi comme tel betu ke manki kepe kusemba meme bimpumbulu yai ngena kubokela bubu yai bana na betu ina betu mebuta betu mekiadi betu na kumona ke toto yai ya lenda zingira mutindo yai ve kenge montu ngeke na inzo nange à la place ngepe mange bien peut-être nge vana na kisalu mais du coup tout mosi na nganda du coup tout mosi na inzo alors yake mbote mingi ve muntu kena pe inandi fana vivre en paix ani fana zaba ke muke na nchi na munu mais mambo yai ya bimpumbulu yai kiadi betu na kumona na yao leta beto kaka ve me leta meme betu na kulonga na kati ya inzo me leta fana baka en charge samu na yinki batu yina mubaka ma exemple mambo ya politique kwani ve yinki ve me mazono yai betu vandaka hawa betu mona ba chaîne mingi vanda luta na babalabala ba mambo mingi bedeka kuza kusala ba mambo na yandi awa me leta awa ndi vana na determination bubu yai ba mambo ina yake vondadi akave me inchi kwani kena kukakila leta na bubu yake batu bakena kuteta baba masete na barabara batu kukotena na bayinzo kuyiba bau inchi kima kena kumanke leta na kubaka mesure parce que bitu kena kumona même si y a le droit de l'homme mais le droit de l'homme c'est pour tout le monde non yake le kaka vetio bien protéger ba miyibi oh non mais beto nyonso beto nsatu kuzinga nzambi salaka muntu nandi samu yandi zinga yani nzambi meza ba kiluma nike katula yandi me yayi mekuma brusquement kuna kukotela bantu antuka beto na kunyonga mingi meme na beto yetu kitalaka bizunga ya quartier ya bwala mundele ya bwala ya matani kitoko mingi ve parce que l'état fona vwanda na zulu ya beto nyonso mais nakutala bembana ya baso c'est la beto moyen bazaba ke population pekena kumona mpasi nous n'avons pas de moyens yina lenda vwanda ti nanga linda vwanda na réserve même ya $1000 na inzo rien pas même kutu 100 francs pas même yikele parce que vibe tuna kuzinga de jour à jour mais ça mona yinki kwandi bana yayi mekuma balenda bakela ba opposition ya mboteve ça mna ko exterminer ba bima ngo yina ya salama dia kave parce que yake ça yandu sala beto mpasi bana kina kuna kuyunga na mwini ya mviba par exemple c'est gazo là que vous voyez yina kina kubaluka vana toute la journée du matin au soir yandi kaka awa yina kina drapeau ya ba américain mais ce n'est pas bien betu kina nsatwa kuzinga na bwala na betu kina bwala nkaka ve matendo bigi na bampangi kena landa betu kina nsatwa kuzinga na bwala betu kina bwala ya nkaka ve nidi bwala betu ya mbanza ya matadi cheleka beto zimbana veko pesa kifunda bambote mingi ya beto mosi mbuta pasha mpambani beto mepesa nye bambote mingi kintwadi na beto mosi ambassadeur Luzombe B52 les grands sapeurs na mtoto ya Rotterdam beto mepesa nye kifunda bambote mingi Yannick Ntsasa bika nzambi sakumuna nge mpamba vembanza matadi beto mefana kukienzula yau pe kumonisa ntemo ya mbote na bampangi ya mbanza ya matadi teleka beto zabeti papi bofili kifunda bambote mingi kaka na emission kitoko beno landaka konso ntangu ya beno ya konso kilumbu pangi lettre J ya nde beno ke Tomazola mingi ya kuluta anike na beno na kati ya siene kitoko wasala TV kena kukoma lusonso na kutombula ndinga ya beto ya Kikongo mutindu beto kena kutatamana kutombula ndinga ya beto ya Kikongo hiki mutindu kena kumoni na beto bantueni mpamba ve bantueni bubu ya mekuma kaka dingala beto kena kubagusa ve na ndambu ya kalatie beto mekuma kuzole pamba ve kile komine nzanza beto kena kubula Kikongo hiki ngelenda pesi la beto na kupesa penkata fololo na banzila ya bamambo mutindo. Bon, merci beaucoup mais avant mukuma vana mozola pesa fietu mwa solution na mambo ya bana na beto yai l'état beto ke kuna par exemple beto ba chef de cellule samuna kumona ke kati na faso bakati faso mekuma nga beto zola beto batuke talaka na base a ketala nkangu
beto kena kupesaka ba rapport à tout moment na ngeleta samu na boa la façon ya mekumina bimpumbulu ya bana na beto mebuta beto soseno le voisin moyen ya kukatula ba mambo ina na beno batuke na ntwa na beto batuke pesa beno ba rapport à tout moment samu boa la ya vutuka diaka lukula na ntama muntu denda zeta nandi ba inquiétude qu'elle fait. En tout cas l'état beto kena kiadi mingi beto na manima kuna beto beno tulaka beto na base ya muzo laka commençons façon tata journaliste metuba awa parce que lena muntu lenda zinga na mutindu ina vena bwana nani ale kikongo ya beto pamba vena zimbala pasi mingi mukelanda ba émission ya batu mingi par exemple professeur Mosia campus yandi vandaka kuiza awa na émission na bau kuna na barado kuna kana mbuta nani c'était professeur campus ina yandi vanda toma nyema mingi mambo ya kikongo nimekufa ntama mingi ve mwana ya luozi andikele bon beto personnellement na façon mungena kutubila beno muke sepela ka veke ndinga na beto ya zimbana parce que même la Bible l'avait dit ça muna ko gagner population ya batu ngo yina bandela kaka na ndinga na bawo ngeke baka bawo très facile et puis ngime baby so bawo na façon ngezola ngiri nda sala niki façon na dikanda ngo yina alors ya una beto na façon beto misansukila ndinga na beto munu pangi na beno yake pesaka munu jalousie mingi mukezola ka kutuba kibwala surtout même les beto ke baka parole devant la population mamambo ya mafua par exemple de benani konsuka mukele mukezola kutuba mingi kibwala mais papa Emmanuel ngeyo musiko wena bon munu muke muntu ya luosi musi luosi muke na secteur ya Balari village Nzala c'est juste aux frontières là-bas kana ben sala zaba museni ya Lubaki beto ke babwala mosi kuna na frontière kana ngena kukita na Congo bon mambo ya ndinga ina beto fona nuana muntu na muntu presque bayina ke kuwa beto meme na kati ya inzo parce que dingala yake parmi bandinga na beto yiya ya Congo mais batu na batu bake jaloux na ndinga na bao bana ya baluba par exemple ko ni beto na kumona aona matadi yani mebutukela na matadi mais nimezaba kiluba nandi très bien yani ke tuba ya mpenso ni vena kati ya balabala et puis une partie muke sepelaka mingi na mwaba makande yake kwa kuna beto nge baka par exemple bayombe bazene bayombe muke moneka ya deux fois bake tubaka kikongo sans que bavana na complexe tata beto matondo mingi na kumona professeur na ndambo boyokani uzola hudi yange pe babiufu zole na ndambo kalache yage sala pe kese mingi matondo mingi beto kutana pe kulutu yage sala pe mbote mile mfuka tata beto mbote mingi tata beto mbote papa Cheleka bampangi bagay kulanda ngekepe mosi longisi na institut ya beto boyokani beto zola zaba penkumbu bake pesarange ina ba bokidila range na batata nge na mamange pamba ve mkangwa mbanza matadi kizunga Congo Central République démocratique ya Congo pe kutadila yinza ya mvimba ke na kulanda nge na ntangwe bo kumba munu mese mwaka ndelo bamezabila mumingi na bana na kumbwa mese mwandel muke longisi kati na ba school ya Zulu ya boyokani kwa kunde betike formeleke bana matondo mingi ngike sudikisa beto ndemba makele na ndambo ya kalatie bon ndemba makele en général mais en particulier moi ba poche noire kele ya moi bipumbula beto ya ibana yake tumbuka katangwa nkaka baondeke tulaka fioti moi désordre kana bamebaka sana bawo na bawo yiki ngele ndalomba na ba mfumu ya beto luyalu na ba mambo mutino pamba ve na kinzungidila kaka ya sikulu bana kutangila awa batakake kuza sosa kulosa ba mabanga kusala bimpumbula mutindu pamba ve bana pengege mona mbazi bamekuma kulongoka ba bimpumbulu ine bakalati yiki diambo beto ndalomba na luyalu en tout cas betina kulomba na luyalu na ku renforcer sécurité parce que kilumba nkaka beto monaka mwana beto monsi vandaka agressé na bimpumbulu ina heureusement que basalaka ni penza imbive mais mwana baka deja babulaka ndi mais intervention vanda ya malumalu kulutu shogume Alexis yenge kena mona kulutu mwandele mosi na ndambu ya kalache kapu Italie
Tial mebika awana kunengumuka na kate kapuita lingeke na landa beto. Mupamba ve mumete la misa yani pamba ve mezaba kulutu na munu. Shogum Alexi nini ngelenda pesa mbote na bampangi kena landa beto na ichi mputu mpamba ve mingi kena kulanda beto na tangwa Papa Mwandeli. En tout cas muna kupesa bao mbote mingi na kamaradi ya munu Shogum Alexi mezaba kileki ya beto wenda sekana na zola sana kuna hata batroti mezaba ke tibu yai andika kana ba souvenir ina tuvona yoble na kipoto beto ina na Italie source kidemvu mezaba betina kulomba ni matondo mingi pe anisimbakana ka beto ve matondo mingi mubanzeti ya mesala kitoko mingi ya bunu mosi Papa Mwandeli yoyo bika nzambi sakumunage matondo mingi betegeza bakuza fokula na beto mosi tata chef de quartier na matondo mingi ni abusi nzambi sakumuna beno matondo mpamba ve mukena ndambo kalate ya boyokani ndiambo ya tsuka samna beto zaba kuza kufokula mukepesa kifunda bambote mingi na munu mosi chancelier Mawala Kintwadi na beto mosi Siriana en direct ya Mputu-Ville. Kintwadi ya beto mosi C Alpha depuis Paris 7h57. Ya beto mosi Idriss Makengo ya na Kintwadi beto tubeti Kimfumu. Kapsi Kapangala homme à la Rolls. Ya mama Binta Kisombe. Beto pesa kifunda bambote mingi teleka tata beto mubanza beto zola kufokula nange sana kilumbu abubu ya ngano beto ketete na nsatu nange tange kena kuzinga beto eka na nsatu nange nzambi tubaka koso ntangu zinga na bambuta samna beto zinga pembote mingi pamba ve beno kele ba intu beto kele ba makutu kele utaka intu ve beto fuanaka kuvanda kifini na beno na mutindo ya beto bana kena pusana na beno iki mutindo ngekena kumonena ukesi. Bon, mukena kumona kiese mingi meme faso yina ngeme tubila vana ngansa tu ku continuer kwani parce que ba mambo ke mingi mais vie le temps aussi beto fana permettre nge kuenda penge kwenda continuer bisalo ya ngaka mais sinon na kuzinga munu na kumanisa peut-être masolo na beto ya bubu yai muzola kaka nga l'état inde banzela mpe bakate yai kena un peu reculer samu matali mpe awe na kwenda kuzibuka bambouteillage vonda mingi ve et puis batu pe basepela na ntoto na ba parce que c'est le pays nzame pesaka bao pesaka beto nde yayi kaka beto kena ntoto kaka ya kwenda ya kaka donc mbebe nyonso tu ou bien charge nyonso tu beto na kuyekule au na maboko ya leta parce que yandi kuva nkangu nyonso tu yayi yandi kuva beto yandi fana baka mpe ba solution ya nkangu na yandi mekima kempasi muzaba veka na bake zimbanaka mingi bima yina kele utaya base yina ya fioti kwandi ya kele samu population ya Rwanda mpe apeze na bwala na bawo bebake zimbanaka na yao mebetu kena ko bambola bawo ntima bazibula bantima na bawo basalisa mbanza matadi tala bakento kwa kuna maza mazono ya Rwanda ka bien bubu yayi bakuza changer ono ba me changer batio kana comment on n'a pas compris et jusque là sika vanda luta maza awa maza kena kumonana dia kave yayi kana 5e mois je peux dire ou bien 6e mois alors beto kuna kumona kiadi mingi kangu bakena tina kaenda faswina balle mvukila beto batala kote ya nkangu ikele beti au baba mekuma kudirige beto denanga kape faswina baba kena kumonana beto penkangu ine faswina yakele rien mais bazaba mpasi ya nkangu voilà yao kwani beto kena kulomba na leta samu penkangu zinga na ngemba nyonso na ntoto ya baba mosi nzambe pesa kaba matondo bingi tata beto mbote na batu zole tepe tatu ina bakela kulanda ngempa mave nzamvi bakela landange kana pe bana kele na Mputu tope bana bampangi kele ina ngemeto mazaba ngelenda pesa mbote na kumba tata pe mwana pempe velo bon na kumba tata na mwana pe na mpevi longo bon yake kwa ndi systeme ke mutindu ina mbote pe na kupesa peut-être na leke na munu ke vandaka na luozi papi ndeke na munu yake ankaka ke vandaka na Kinshasa bakibokila ka joli et puis bana yankaka yake na beto awa mfuna kupesa ba mbote kile parce que tout moment bitu ke mona na ka beto bon na batu nyonso kaka mezaba beto mezaba munu par exemple mbote na bao mingi beto sambela kana nzambi beto tulaki vuvu na nzambi aseke nzambi sarela beto luta kusala mbote na nkangu mbote na bisika beto mevwanda
samuti nzambi zolaka nani mutindo na betezinga na ngemba. Voilà. Matondo mingi samna siene kitoko mutindo wa Sala TV mekumina ngena kivinga hiki mutindo ngememonina. Betu kena kufutila bampe matondo mingi et puis nzambi pesa bao yina bamemona TTV basalila samu kisalo bakisa kisala yake kisalo ankangu. Kisalo ankangu yina samu bavuka nzambi yani sakumuna bao basala kisalo ya mbote kwa msampe na shene ina yakona na Ntwala na kisalo ina bagina kusala na nkangu mpe yakona na Ntwala. Voilà à peu près matondo mingi nge monsieur le journaliste na pangi na beto cameraman mekuita nange beno kuenda ku continue bisalu ya nkaka matondo mingi betu mepesa betu matondo mingi kangwa mbanza matadi ya vwandaka mbote ya tatamanaka mbote pe na luyenge ya tata nzambi ya meza bakwiza kufokula na mambote yonso na bana mbanza yonso ya matadi bika nzambi sakumuna beno mpamba ve lusingu na beto ni mutindu ina betuke tubileti beto lenda zimbagalo ve kitwadi na beto mosi Jean-Claude Tibondo Jean-Claude Tibondo le boss na toto ya Paris beto pesange kifunda bambote mingi sieni ya beto wa Sala TV kena tatamana kukoma lusonso na luzolo ya tata nzambi beto ke kita na terrain biwewe samna kuza fokula ya beto beto kuza yantika na beno na kumbwa tata pe mwana pepe velon papi kimbuta matodo mutini beto za sabeno bampangi ya mtoto ya Mputuville beno bikambanza matadi ntama bubu ya benigena landa beto meso na meso beto gena beno awa teleka ya beno mpangi letre jime kuma na mtoto ya biwewe ya beto tubilaka nganda ya bantsaka mutopi beto bantruenya ya babakala ke nikinaka mutopi ni awa buna beno bikambanza matadi ntama beno bulaka pe mutopi awa tala mutindu ya nganda ngo ya kele kese mingi ya kuluta na bampangi nyonso na ntoto ya Fransa mutindu mukepesa kifunda bambote mingi Jackson Telele kena landa munu bika nzambi sakumunange na mutindu mosi ya mbote beto sabe noti emission ya hii kena kupesa kiese mingi na bana mbanza matadi kizunga ya Congo Central pe samna ikife kutubila Republika Demokratika ya Mvimba ya Congo pe bampangi yonso mebika kambanza ya matadi bamekwendeka baitse kinzenza beno yonso pamba veinza Mvimba kena landa beto na ntango yai beto mpesa weno kifunda ba mbote mingi teleka ya munu mosi mama Josephine na ntoto ya beto kuna beto lenda zimbaga na ngefe na Swede beto pesa kifunda bambote mi mama Josephine Mvumbi na ntoto ya Swede muyamba ka bambote nge inangeza ba kutindila munu ya besala mpekese mingi na kutondila mavimpi ya mbote bika nzambi sakumunange kintwadi na beto mosi André Kasha na ntoto ya beto mosi beto tubilaka ya Paris beto pesa kifunda bambote mingi teleka betuke kutana mama ya beto mama Fifi na ndambo ya biwewe anikele pe mosi bamfumu ke yalaka banyadi kwaku ni abakalati betuke za bakimfumu nani ya yiki yakele teleka bato inza ke tubaka kimfumu ya bakalati yakele ya bindoki beto zabave kanape ya bindoki ya teleka yakele baketeka vandisa ngesa mnge kuma ndoki nge baka kiyadi yango beto zabave beto kutana beto mama Fifi beto pusana malembe kintwadi ya beto mosi mama Fifi mbote fumweto mubanza ngeketa dila beto bifikula bampangi na landa nge inza Mvimba yinza Mvimba ke na tala nge na ntango beto kele
pamba ve ya kesiene mebokulu ana nkumbu ya Wasala TV kena kutatamana kupesa ntemo na mbanza ya Matadi ngegeza bisa beto nkumbu ina ba butila kange na ba bibuti nange ya mvimba kumbwa munu yake lukombo kwangu Fifi. Lukombo kwangu Fifi, mama Fifi ngeke mosi na kalatie ya kimfumu nange ya kele nani Muke chef de cellule na quartier Zingalutete cellule télévision. Matondo mingi cellule télévision anike le chef de cellule. Chef de cellule samna iki ngendi maka ki chef de cellule batika vandi sange Bavandisaka munu ve kifumu ke katuka na nzambi movanda tete chef d'avenue na kisalu ya muya mbote ina musalaka ya ukuza montemu na chef de cellule. Matondo mingi mutindo bato kalatie beto zabave beto bana bilumba tambe tona kuza yunduka emekuma kaka ono bamfumu ya bakalatie bandoki kuzingana bao ve bandoki tata ina kuna ndoki bunangedi ya mama Fifi ndoki Muke ndoki ve muke mona kutuba pena pipa ve mumeka leka pongi meleka pongi mumeka la muka mela muka kima kena munu bien muke solola ka bien na ba jeune nyonso ba kaka ba mbuta muke na génération ve ina muke sola muke zanga kusola na bao muke sola na batu nyonso ya una bakezona muna kata quartier ya Matondo mingi mubanza bapangi benengena landa ndinga ya mama beto mama Fifi ntubulu ya kiese ya kitoko anike pona kakwandi dikabu ve dikabu ya bakuluto anike sola na bau dikabu pe ya beto bana anike solaka na bindende anike sololaka tieleka yake lutape mbote mingi vuna kwani bana fyoti mekuvuna beto bambuta ve pamba ve betuke ya kuyunduka bika beto pusana pengitwani mama Fifi mutindu ngeke kambaka ya beto kalatie yayi selile yayi ngeke to masudikisa beto ngeke na bankako musu ina ngeke monaka na kuza kamba selile mukeva baka kumusuke va na mundu ya na beto kwaku samwa nini betukela ba outillage vraiment ve ya kusadila ya kusadisila babisalo sadisila bisalo tel que ba pelle ba pioche ba machette ya kezanga beto mingi tala terre façon même ça fulukila matiti mutuke ede beto ke ve ya keka kana président mosi président Dombro yandi pesa ka beto ba outillage fioti mais yana kuzanga diaka ya mingi samna kusala kisalu na kati ya terre ya sabelo mona terre ya vanda fi propre play ya ke munu ba initiative ya muke salaka na ba jeune ya munu côté ya bena ko mona terre ya mekuma propre ya vanda tete poubelle vanda ka ya nene mais ba kuza elebeto na mbuta mosi toma mundele kuza katula beto ba salité nyonso vanda ka awa na kati ya terre Matondo mingi ya beto bosi papa Toma Mundele bika nzambi sakumunange président Dome na toto elile ngeke na kuwa mama Fifi meto matuba mbote anike na kukonda kwani bisikulu ina kusadila awa beto zaba ve wapi anike bakila yao bima mutino anike na fiuma ve bampokoti ya kutoboka beto batu tula maboko bisika mosi zaba kutikisa ya lembo umosi ka usukula ngaziziko baka kifunda ya banlembo na beno bifulu bemeba kama beno buila yandi na nzutu bene yekamana yandi petinda ina mefuanakana samanzaba kusimba bima ina nenda kusadisila beto batu bisalo na kalatie ni yao beno lombaka pangi letre jikuma kuna beto mekuma Wasala TV na sala kisal nao bika nzambi sakumuna kitoko ya beto mosi président beto zimbaka na ve président Makola kokose bika nzambi sakumuna beno mutindu mama beto bima ina nyonso mekondo na beto bafuma luyalo peke na kulanda beto bampange pe mingi butu kaka awa buba mekumana baitse kinzenza bakena kuzola pe bazaba mamambu yango mutindu na diatila bamezaba pe iki mutindu kusadila mengele nda pesa beto pe banombange pamba vetanga na kuwange balenda sala dia mvimba pesa banomba na bampange ke bokila Bon, muna kuloma na bafumuta beto ya nyonso ke na bwala kinzenza bameza batera biwewe ifaso ya babikilaka yao ifaso ya kwenda kwendila mungana kulomba bao ba ede beto na ba outillage kaka ina betuke salila kisalu awa na kati ya terrain pesa numéro téléphone 084 25 01 467 bandela 084 25 01 467
Matondo mingi mubanza benike na kulanda kaneti diambu metadila mavimpi na nge mutindo yake na kulutila mambote kwani mavimpi yake ya mbote na inzo kuna dikanda nyose kulungana ya kulungana ya bete batu nzingule ya kiese bika nzambi sakumuna nge mama fifi nzambi lunda nge bilumbu nyose kufuanakana kindoki bato inza ke mona ngeve ya tata nzambi bika kudikila nge sana kudiati kisa babindembi kisa neke kuzale bikisa betu batu bake nunga ve mwa kibeto bankaka muyeye sukaka ya yisu ni yandi dikunzi dia moyo betu memona penkaza kuyunduka na ndamu na beto nenda lutani ve alikele pe mosi kulutu mugeto mazola mingi mpamba ve betere kutana na yani na babifulu ya mutindu mpangi letre shike vandaka nzonzi ya bamakwela amekutana kadiaka na nkundi na yani nzonzi beleko mbuta na munu menkundi na kisalo ya kinzonzi nkundi mbote nange mbote mon frère matoto bingi na kumona nge kiese mingi meto mamona nge bampange ke na landa nge sudikisa beto nkumbwa nge munu mulenda zaba mwanki bankaka basaba fe munu kumbwa mu papa Edo kimfuni ya diansiensi na zape mukepe mosi na ba chef d'avenue na quartier Nzinga Lutete avenue Balari et en même temps muke ba voter ke donc ba chef d'avenue nyonso ba voter ke mu président ya ba chef d'avenue et village ya Congo Central nyonso samu na nini samu to sala kimvuka mbonsi ya beto samu na kutombula kizunga beto ya kwenda na ntwala surtout diambu kuza motive beto to baka di banza ina mu musipe baka di banza ina mume monisa na bampangi bamendi mayao samu na nini beto ba chef d'avenue toke sala ki salwa l'état mais quelque part nous sommes abandonnés à notre triste sort parce que yina bafuti pesa beto samu na ko motiver beto samu to sala ki salu bien avec toute conscience yake vwanda diave babima yina to futi sadila samu na développement ya ba quartier na beto ou soit na ville même ba bois la beto ataki mamosi v l'état quelque part kana kusadila beto na ba mambo mosi ya ONG ya développement par exemple distribution de moustiquaires yina katuka luta na mois de décembre justement à la fin du mois de décembre ti bubu yai tobaka ata 10 francs versés pendant que baninga ina to salana baou neti bareko na ba transporteur baou ba bakambonga baou mebeto tibu ya tobaka ve ya ukuiza motiver beto ka to sala réclamation mais yalenda voanda kaka plina ve to me s'organiser to me mettre un comité oyo ina kena ku représenter ba chef d'avenue nyonso ya Congo Central na ba chef de village nyonso ya Congo Central mais toke na poursuite ya démarche ina tome masa soni kina ba instance nyonso tina gouverneur son excellence atuma tubwana nkuluki nkundia mbote tina procureur donc ba instance nyonso to masa soni kina ba tina na niveau national mais jusqu'à présent to ba kantete gain de cause mais avec Dieu toke nunga parce que mutoki betu yakele matodo bingi bubanza bedeke na landa betu yakele ya kifuta bakeza baka kuza kuvilangana ya ve keba kudiaka kifuta ya banange keba kudiaka kifuta ya bambutange keba kudiaka kifuta ya bampangange matondo mingi beto yonso beto kele bampangi sungula kutu dibwala ya ke beto nani kevanda muteki pe nani kevanda kisumbi kiteki keleve kisumbi keleve mutuke kisa dibwala keleve beto yonso beto na tsato bwala beto fana zinga pe kumona mambote ya dibwala na beto Republika ya Demokratika ya Kongo tieleka bampangi yonso belogelanda beto ina kele mosi na kati na beto bemelanda pe kimfumu na yandi tieleka muke yuvusanye pe kaka biufu nango beto zabave ngepe ngetambula kindoki ve kindoki kutu yao yake kwandi ve mais kima kena mu yina mumezaba sagesse yina pesa mu nzambi matondo bingi yakele ndwenga katuka na tata nzambi betuke futuka nge pesa pe banomba nge na bampangi kena kulanda pamba ve tata atuma tubwana ni mutindo ya mesala na kuvengo buna ya munu impu pamba ve mepesa kifunda bambote mingi kuwa
kidilu ya bamfumu ya bakalatie kuwa kidilu ya beto banange yiki melomba mana beto na banange nge sadila beto sana beto kuza kuseka beto yanika meno na nganda pe ya tombula kimfumu na ngia kwenda na ntola matondo. Ok, ba numéro amu ya telefone yake play na ina kena zola ku soutenir beto parce que tukena ba démarche administrative kena lo mbongo mais tokena mbongo ve. Alors numéro amu 085 81 55 209. Na Vodacom 081 477 25 76. Bandela 081 477 25 76. Matono mingi mubanza bampanyi nyoso beno bikala mbote mutindo ya banda kambote ya tatamana kambote mpe pamba ve ya meza bakuza kufokula na mambote yonso mutindo kabeteme yukanana beno yonso tusendulanga meso mieto kumiongo inga lusasuleto kwa lunatuka lusasuleto lutuka kwa mfumu wavanga tote lizulu beno bikala mbote matono biki.